Wanzani wangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, wangalizi watukufu mrangalio harma zesheni mbali na mbali harma ulemengu, wanumdoka urishi harma radio ya Majapari FM, nana ze radio mbali na mbali hujilie radio ya Mitamuli FM kayao zizo ntipilezo jifungatana nasi ili utambaza ya matangazo yatu yano harma ulemengu. Mimi Ubaidillahi ulio wa mshangama wa Hathumani wa Yusufa wa Fumbamba tiule fursa nane shaba ushasuku wale unu ya ukaribisa harmaze mimbar za Facebook FM bana Abdallah Abdu Hassan Hajina la Abdallah Agwa walituanza rambe mbabadaria rije rihadisi mbari nda sina ya harma baungu ya masala kaya o kana ukamale haku holiho gamdoka na rifana surprise shaye wajibu ya hatu kitangazaji limtengele mbamando hii holiho ebanurizamba o wakomori wakanti ya makahadodo wakanti nturi walindi yao yeba nini yeba lera hindi wakati ire ndumari joka ufuzira holiho hamade namna rais wa sente ya rongwa juzi zentihu ziwaswidi ngwawazao segondi Yomanama alhadhuri mbaye haramweka bitechnique unu Facebook FM. Iho Radio Kazi manama Barakuda hujili Abdu Shakur Musa Sulamadi. Lowoni toka hende isa mpango mahususu unu. Hauhadi silasina Abdallah Abdu Hassan. Handanti kemlega mjumlikazi sekondi 12. Yalaulie owananchi kaya wastamile makatianu. Waribigo holiho ngejwangala na tena ngejwangala. Haba ya ukanoskwa leu unungarjo. Hadisi masuala muhimu kayao wa Komori na mbwe mashishio mbwe matsomangadi holigo oskwalo muri Paris rais wa mashababi wa daula ukombozi bwana Abdallah Abdu Hassan ili hadisi harma ya Facebook FM kwezi bwana Abdallah narjonika za sekondi 12 ula ulio wananchi ngerjeri nje harma zimadamshinzi kayao ngatu hadisi na sina kwezi marhaba menji Mwanama Ubaidillahi mshangama wene mwanama alhadhiri mbaye na Abdu Mkubwa ahu nsengele abantu siku wa leo mbenge hazi ya hanyu yinu nyujuwa mforce haukaya yo haki ya hanyu shanjanza mrongowe mfikiriri fanya ilera abantu juma utso babandria na tanikubali mrongowe sabami nswanza mrongowe o warongwa wa mrongolea Haukata beni wanzo hutuba ni dom sirini liata heshio shahema hatibu shabu wa Komor walindao zitendwa shakwa tulinda winji wa makalima izo mwanadamu wanzao tindizo mwanzao ka kanja mkubalia niliho ritimizi lera jumo babandrana mjone sokenu kibur hau unuhara hau bano abdalangu dharau hau bano abdalashi liha gejoni kawenji tafsir ikafaruli ni kubali ukaba noba hawo sabdala mjana vanova sangasi 2021 wayabdala mrwaji ya lona bwana zinrwaji na uoni mrwaji na wandu ikawo sina ujua nende jao au kanga sina wandu ikawo sina ujua nende hamade mahavira shala vimarire shawiri rihadisi ngenende nende na rongowe au kanga mina jukumu mkuu boharibani ikobidike hutuba na itowa le ilande le 26 la homwezi rakanuo huja wale kobidu kaitosho wakomori kwa tsulinda na hutuba walindwa Abdala horongowa izo zitendwa zirungufu zitendwa zema shangwa walindwa abo ngamlindwa muhimu ekanga mrongozo wa Komori walindao na makalima ijo sahilisha o wa Komori Yawahandani kwanza ni makinisho wa Komori ya ukanjanza shanga mjua Ubaidi no watangazaji wotitoba mru nafasi ya bilinga mundu shabaha ni behomhono wamaha wahangu jumoma wabira mahaziwi ziliwe 20 hena namna zabira sha zirehatsi namo siwasa ngasibani abonambe uribiriliano haborilona mo sharu mwe maisha ziribirilia nayi nende nomsibani yaho wandu ze maiti zinji za zenda no
no pote ya bohari banu hususani de maiti ya rangu juzi mwananyasi Darumi depute mzamani nane mwananyasi Bako tijibala alibako jao Sedi Bako amfuani uja mzee wa hatu mzee Hasanali usiku walewo yinu nga mjilo wa Komori hotangani nane shesi wa Shamali nrudini je hotangani juma o wade wa turnanti wa corona nu turnanti ukautende ujabanu ngazija ko jasuwa mwali na nzuani alafu wisabanu ngazija raisesa halalisha hautowa aba saha ubeha mwali nguna ripwene shari utasuli nzuani wondo sherisha hao ebenge ni wajiliye hotangani no mswibani jumwe harara ili yo haruma shesi wa Shamali no wade yo haruma umali nga mtsanganyiho wanuri wanoze bwana zinu haso tipia ribehe umhono watanga jumo wa hafa ribehe umhono wa usikitifu wa hatu jumwa zembade no wade mziro iuremao shesi wa Shamali nga si dingoni mwao nga ranyiso usikitifunu sinao nga rombo mnyezi Mungu wanikeheri na unono wenji amfikirukabo mwahamwema wa khairi jumwa wa Komori hawo nsipia rowalo hundani rowalo bonze nema Islam hawo nsipia ni jenum hono watanga madehedi na yamba juma hena mnru ya fiwa 2020 neze hatwari za jiri 2020 ujato mwahazi huizili weshirino mweja ya kuandisa Darumi na mzee Hasanali rambao kamguna jaliye kezi kazabala na mwanadamu kanula wahufa sha nazikeha ushashi zemaiti inshallah taala ili ya mihima mijiro iremao wa Komori Mwenyezi Mungu yesahilishe ribalie mwaha wa nyumeni ujoka mwafaka no wa Komori inshallah taala. Bwana Abdallah Hassan hanza ntikemlo uliozo nsokana shesi wa shajube Fatima ngishora mamsuiba humfarika dunia mzo hatu Omar Hassanali kama Mungu ni masampanga wa siasa wa hensinu abange salibi ni hawa ilo mwalema katiano mtoto wa coronavirus kama nilizamba ngurengo chero kabisa wakati corona turnant wakana nilizamba umji wa Jwaezi nana erejo ya jambo kabati mandamu roho mandamu mji mejiyo yiba wakati kabati ruhusa roho na ruhusa mji abange uti hawa ilo nyango sha swala langu la mwandu bwana Abdallah Hassan wa Komori wakaanzi walindao yebanundi yele rahindi wakana onesa ukana Abdallah hena usigu oto bango finadize yabanu wakati hindi yabanu ntundai wa Komori watokao uparo wasonzi yani wa Komori au nyinyo ndikano matendeze move mazinu sindawa wecha ukananga rutokana one movement ya hao shanga bote party politique yabanu eretari inu ya hao Abdallah wewe inu hao uzingiza au inu ya hao wa siasa ile squad unu ulimenudile so andbeke zisanokana kejanza urongo zokweli wa Komori mdungao chango tokaso watangazaji si wandu wa babufu si wandu kaya rabanga rutao de wabala de noskwada unu beke mabititi chare tibabenda sena maraba menji banuho uzisa yo droit ya hau yo devoir ya shaba ngunga mina droit unga mina devoir yo keke kanjibu handana mu makinisho kaya nga mu makinisho ya ukaya maudu nswa kiyama wejuha wote wamiloka maudu nswa kiyama na wejuha botasi ye kiyama ketu hisa na ye holzalo hatu enoskusi twamba maudu nswa kiyama hatafsiru kaya nswanza njibu Yesu ala ni maudu ani katelo wanro maudu nswa kiyama wejuha wote tsona maudu nswa kiyama iyo wende uono shati hwambiyo kaya mimi wajale hazi yaho iyo ngamtikaniyo ngamjokwerejei yo droit uzise yo devoir ni jibu yo devoir nke kanjibu yo devoir baho uke kujibulwa mimi si hwambioka ngasimwa haziwizili ne 20 no mweja ngadawa mwa haziwizili na kumena ndadaruja umazizili we 20 weitsinda bdala wa homa haziwizili ne 20 no mweja sabadidi ndogo hindi yawe kanga bo sabadidi ngo jojuwe rendao ntina duskuru mbili tisati rongo wa le 26 raka upanye le 23 wa Komori kwa tulinda duskuru na programu na barnamaj wa Komori ngwalindao zitendwa
za leo za maudu zoshawo walindwao na zitendwa ngamuamini haukamuamini Mungu ngamuamini zonifanyao nti muhara wala nti moto nizo ndendao shami mru kanramene harezo wala mimru kanramene a telefoni wala mru karamene ka abdala hamawi mnamwana mtiti ngamnafanye ba ubedi hanza au ngamnafanye ba mru fulani lobonze hani kutswende swani rezo ngarenda wa programu na barnamaji na uoni na vision ne principe ne hama hembana shami ntsuhenda haukainde sharele sanwenji yabo atafsiruka karadinti jibwesu alayi Yesu alayiyo tirongo watambati pwaze miwani abo bidunu ziseze miwani zaho ngono azali haukutsumo no bantu aliyora ngozi puwa ilo su alabo ko ilo ndilo abidi wozis sharangu tipwaze miwani hata haba hamumtsaho eti mparisa njamparisa anga mjoko mparisa iho hata wewe ndare mumangonji abeka ngojo bulonji mwanama ubaidi na redaruma sujenraji bati na ujibu lesu alayilo mtsuli jibu hohara ukamjwa ukaya Ramadami ya ringambana mtimhara wala mtsura mru mtsuli jibu ya ukaya ntina zitendwa za ujibu wa Komoro na masuala ujibu wa Komoro shanga mrengoleyo trengwe ngamrengoleyo marengwe ngamrengoleyo masiwa ngamrengoleyo wandu alobonze tina ujuwa mahawanyumeni yelangashi ya beli wa ye mahayabira rijeri beli ezo mwinyi arongo wa handrongolea harongolo wa lupia izo razidarongo wao harirongolea ngabdawa ngulidwa na diskuru nzima abekatele wano 2020 2021 untima hawa diskuru unuma hawa zitendwa amfikirile oledo namna hiyo unuma hawa zitendwa mwambilokaya diskuru chashi na zitendwa zinji ngamjokaya ubaidi ngonju atakutunjwa tena ngojuo kanjalala karjalala ngozi juondo na minga muni ko garantu ke kangabo wa eshuwe yotsinde dawla haki na mzazi manzeru bwana uteswa kadal jano kwamba kana abdallah usahu eshuwe wandu makana yomsamuhisa hata diskuru wakafana kutuzifanya magunjiro kama iyo afera hao wakati wame kamiti dwendarezo mimi wala miti mnakanti na mdodo mru ya njusa wende ya doni kazala tabuju awende ya dorabioka na mfenja wa manru hapo wendeo bobai gojuweki hangu miti dwendarezo mimru kadona biya ye nipuse ngamfanyo baidi hamba hanesite amjuwezo ndendao wakati na kaurongowa njare mwazembuni abana daza ko yandremango ngamjuwe shatsonga na kaurongowa ngamjuwe shatsonga na daza si hwambioke wanzo hutuba benza humsirini bangujo helele mahatibu ye majelewe ya bulwa ndatsa huandwa heshundu wansi wajo hisheshundu wansi yabo shasi sabasa wa Komori ngwalindawo zitendwa wakati njo korongola yembana yinu wa Komori kwa tsulinda ndrongo yembana yabili haunrongo yembana yararu ekanga mrongo wo abunga mrongozo wa Komori ngwalindawo zitendwa kwa tsulinda hutuba na mwajagala emajaya yo yesa yabiri dewa msamaho kadondo unu vanu tujuru balakutsuka balari kauru wa ubala izorahara balakazjaka na mradi na tena ziza marunda menji shaizo kare na ujuwa uzitaru marezo hamande handani ekanga bwajo urenga zesiri nezembana wa kontunya mande mahabira wadozi taharu marezo siri hawa unkade no kade uo ngojo za marunda nguona marunda ngojo kana marunda vatinata dut shati tenda bwana ngamuamini ye bwana naitendea ngamuamini ze ekipu rifanyo hazi ngamuamino wa Komori warishangiria rawalo hundani rawalo bonze ngamine confiance aho wa Komoro yabutina urenge confiance aho wa Komoro njeni tepubel halafu nende na watinze toma ni rongwe kalime kawo zedeka za musozinu tina ujuwa rongwe kalima hauka ngamjo tinzo wa Komoro toma na mintwanza ntinze wa Komoro toma ntwanza nivunze mrumo ntwanza nivunze mbwana toma karadhi ntujibu kele suala litosharo ekanga wena suala la tsuhusu zinu ngawene haki unuzise afu kanja kwanza ndongo shara nguhuja yo oblige njitamuko kami mwanadamu utijovunzi hamo shale suala hilo mrunambe yatsambe ekakwa jakina na razida kwa jakina na waziri mhadali kwa jakina na mwenye baraka
yabo ebe ngabo kwa no parokina ndio mashughuli na wendaru mwe mashughuli ende wesheze hutuba marhaba bwana Abdullah Hassan abangerelewe ukana huzuni sana uraja ukana mamurizamba ho wechudo na Abdullah Ubeidi ado jabangu moja mwekante refanya mipango ya ukana ngwabo zo fikiri yoni zo yeshi yo shabaye mtendea wangu ngiladhimoni makajoka urongoa sheike wandu wao mhadisiranzi ngeuja urongo ya isima wandu shauzi ja urongoa wandu maudu wandu wanambe kana unakaja rongone ya wala karjamruma abotele wandu amfikira mle swara ndo ko bandra wasu wasudi wandu bwana Abdullah Hassan ngatoka na karna ujua randi 2021 raja kwa 2020 umwa kaya uzone sado kana runde bahati gasini wandu kaya o libakishana moa kana kana sana nasi wenji rakabazima rakana projet zinji mnezi Mungu hatamania warenge kartua waza ukana zo kufanya Mungu sha umahawubiri yenrogo hili bwana Abdullah Hassan leo yabira harimo mwa 2020 watu kabili wako mwezi ufurahishe mambo kwa mwezi Mungu watu jibi yani waona zabira 2020 za kufurahisha hindi yenrogo hili zabira 2020 ikaya uzibakisha ufubani yanga zihutabisha o tutekeleze bano haufubi kanga una ndaru ile haraka ile tike wala harma maraba menjiho kami njajitarisha mande namna wahamba shamni zubia ngiyo farudhi nsijovunzani mo ekatsidwa mbeza viranai 2020 ngarijola laba au kayeza viranai 2020 ngarombo mguzi badili hoke kando yi ngazijojiri na ya nazila za vira 2020 mtsuona wakati jerifanya mshilo kabo ngartsongo repetezi la wizo ekatsidwa amba mwenje uondo watsoka ya 2018 2017 anabo ngartsongo reje ekatsidwa amba nzia utsojo reje iye pare ya mitsami huli ne pare ya bonzamata bo mwangoni mtsuje wonjo hahe hata ujowa na pare wa Sani Hamadi wa Moroni waheze empo abonda ekardo njie la pitali yamba ngujwetsa ma 2017 ekansoshela nai ngujoni ko wakomorize la kile mtswami nukaya taba hanga weta jinzima atula beto ani abunga rtsongo rudi repete zila kabatsa za nyumeni njona mbandongo ya nyumeni yajir ezaheza afanya harizi shukuria nezafanya handaza dembabi iyo yafayo pare yaja yarenga yerelaho wananyo wakabana ya Kililu na Mamadu na Sani Hamadi ya shinda ya ikontinye mbabi yosi wanadamu bishukuri nane pare ya ayela pitali malene ye hansi ziwo wa Komori jerido diva sawaneze mudiria neze école technique ne ya saya wa yarenga watu maboshon ngarishukuria orangule bwela saya litso heya ye minarange heya we machine wango ya wa kazaza lingiza hao watogota hani mtsanga haterementi crise kabati mrundo mtsanga mbabahan asibabu ne lapitali ne pare ya bonzamata mtsuje mu mwangoni hai yosi wanadamu fori shukuri shanja johanza haukaye katsidwa mbabi lukawa nrungu wali wao yawo owandu ajohisho kabda langu ngongo wambo ngushukuru banu wali wao hena mrujo tafsireshi zungwani kwa wazungu wajwamba miveke la mru ya vango nyekudu yani kwa mapesa endede ya veke la safarini wotimada hule izoto abia au kaya veke wemni kama pesa yendo shindoni yetso hule ndusha nyekudu yetso abela dembendu jisao ilo veke ebenge banu hena mrujo abandu wali wao ilo veke la ni kwa mapesa lenda woshidolo wo veke okaya wafanya hazutiliwa emanotso ni kwa wewe mapesa ngo ya hundo wala akabatsima stajabu kamro afanya hazi haliwa halafungiyo hamenu ndongo ya babesa wandu hata bila serikali conferential si kwamba ngo ya ho wandu jakada Filibi ya rengo hata wenjo mala honi wenike mama maskini nezirewe no wadu mashomeri shara ngo wandu haza serikali wafanya hazi waliwa ikabo iyo ndongo nku sina usubutinza mbabano wajeni ngo arteshe yao na mamumi obobo mwana mobaidi ngamutafadhali ya ukekaho ndatango resume bila trawe malibo trawe malibo hauka heni yafanya hazi lazima yaliwa abukabata tamastajabu vahe yafanya hazi yaliwa yeushukuria hauka bwana kibahe tsingendao shaho kaya idore mwa masame bangu wafanya hazi yaliwa ani yo wonrani ngoni wonrani kwa mapesa ndeye atabani mbahindu yenda yo lango nyikudu yotsi na unjia hiyo okayo yo vangabo droanga bo devoir ngabo avantage
yo devoir ya hawali warumishi wa serikali so na mastaajabu harumantu anzanlete ukabunga rijoba beso wa Komori wangbo majagala mwinji ukabunga ritsongore pete ila mezi rala nyohuja usikitifu mimi ni wonao harumao mahawa 2020 hususan do mwisizoni de conseiller wa he Cour suprême ilo vanu Gardenor na vanu Gardenor inu Cour suprême ya Gardenor ye conseiller uo ya mitsa ye mwanamshe ulo Cour suprême balalise wodo sikitifu lonu wande kamrwa mahakama conseiller hamiti sekretari hamiti mrumishi wa mahakama mandaye ani conseiller wa Cour suprême hamiti mwanamshe mwa Cour suprême mwanamshe waza yanga sina mezi miili 2020 hawara harenge mwanamshe wa conseiller wa Cour suprême harenge mwanamshe mwa Cour suprême hamiti alafu wa uziro ndokaya harenge mru yaka ushinda na udepite haruma lejera letsandra ya juu yende ya ma system za deya zaye amini ye mru watata wakaja system za hede hata wakajenda tena woyi conseiller woyi hamba gudolwe mwanamshe yatidoparwa naibu oahe mwanamshe wafanya chai wakaza ye mwanamme woyende mtukufu wa hatu woyi yende harumwe chai yahe mwanamshe uo habu yamba ngujomdola oda honiho watrenene chai hata ola conseiller kajenda owondo usikitifu wo yakaya ngabo wandu wafungwa na wanawatu balihi wafungwa wasibabu wakomea mna mwana na wasaya wambao waviolewa leo conseiller wa Cour suprême ya mite mwanamshe wa Cour suprême ikawo yi mwanamshe hata yakana mrumme hauya kana fiancé loronze yede ya mite mwanamshe woyi halafu kutisha za hamba ngamsikitiho haukaya yo daraja tumba mpaka ekamba wala wa uambamiza wondo wazifanyao na wo wade wa he conseiller woyi untu wade walewo untirongoza leo alafu singari zamba ukaharuma zanongozi birona ndo chamfu lone mahakama singari jo zamba conseiller mo Cour suprême ya mitsa ye mrumzade wa he Cour suprême ya mwani ngari laani yo ya handani harumu sikitifu ikawa utumbu mpaka haukanedwa ambandongozi rwaji sito jo repete zile rado zamba katila wana wala master mwanamshe mkomori ya la master ya he mwanamshe mkomori ufanyo hazi ndela droit de canapé na ile yonde la droit de canapé ne yonziro boya kayinu droit de canapé ya mahakama juma ye Cour suprême kabata rumwe sharia hunu yonde shekawisha mwisu kanunja jeleza nayo juma bo kabati yabo kweli ngari bakori dwamba ukaya uoma hawarirano mahaukaya ndo wakate ma conseiller wa Cour suprême wa mitsao ma secrétaire wa hata le umro azenge na mezi milani kwa konje ye conseiller ya trawe hata fanyilwa acha yake kende ani yo hatwari nziro yabili arumoma haziwi ziliwe 20 ni wonokaya ngazijirona hii undoma haikawo o wanatiti wa violewa wowenji hena usiku kejejo kiriba bire mwezi rawe webo baidi wejahabili mwana violewa karjaba kazijako dorende shoma haziwi ziliwe 20 itumbu mpaka ani wosikitifu o mahaziwi ziliwe 20 hamara ya mwado mresha ukaya haruma mahamzima ze pirizo zivunzi wa kado za waza kado ngabi nzuwali wavunzi wa pirizo huoneza ajiri juzi yonrongo ikawo yitumbu mpaka wa daraje ndamno kabo yohan yentike tina ruwa wa hifadhi abwe tumbu mpaka kenda taze pirizo ngazivunzi wao abo harara lazima yesurwa hensi iminyihe yararunga msikitiho ya ukayasi huishia wafanyiwa ku emadhwamana wa hatu wapulwa sheo shanda honze sheza jiri hundani hamara mwando dhwamana hatu ya kwanza kazizi wa ugumba engeti ndabu yakaye mchafu hajoka wasilishano ugumba wa dhwamana wa siasa ikawo ngujo nsamihi ni mvumbuwe isimu leo ekaka jaka uzijua na inga mjoka hazijua haukeka kazi jamba iyo danje mananyasi Idris wala washimtsuje wala rudungu amba hebema jambo wala wedarusi ende harenge mne jana
Emne jana woyi wayaka pirizo sinae sina humvumbo isimu banu ha humkuvre. Emne jana uwo warifungwa 2019 sinawe. Abo lazima wandu wabale unaanya na ufami wandu wakapirizo. Bahidrisi hendawo nemne jana wola mwambiyokaya ngamfanyoku ngamjounika 500,000 ekahushindi unifanyilata hurenge Hasani Ahmed El Barwani hurenge mna mwanamshe wa Treza humnika Hasani Ahmed El Barwani kamwe humbalwenda haruma passion hauma jiri nyumba ngamjounika 500,000 halafunga rjopo ama polisi au majeshi ngwajoja rumwe passion waje warenge Hasani Ahmed El Barwani wamparisene shetendo babo aborisari parisa Barwani ombabano ajosisiwa haukama hakama ya mru ya viole mwana oshashi 7 5 uja 7 engeti nabo mwana uwo yonda hikma yenda yambi ya Barwani ya ukaya tahadhari vanu tsambilo kanga mni kwa ralizi hujana nona renge mna moto wa Treza ni jenuni keye ujo parisi waruma passion hau haruma gari ye polisi ngejo jabo je yurenge na mi ye mrufanywe kuyinu Idris yona hatora mandi yobo baidi ana bobarwana kaanza tulo mumga bobarwana kwanza tulo mumgala iliho wa mfungu barwani kajapu hazemvu wa mfungu kadwabili barwani kajapu hazemvu wa mbalili yesi yeji ya jua ne maluka barwani kajapu hazemvu ababa heso liso ya mwiso no urumezi lobonze wazirume hunu Dwenda warenge mna mwana wa Treza waje wa msubiye Barwani warenge mna moto boto yedende ya drage mna moto wa mna mwana wa Treza wamnike Barwani wakati yo Barwani yende ya perswabala wamlisengwe yewa nenge bana mathalani Barwani doko yeti mchafu engola mru mchafu hau yengebo ya benamna ila wolabo mrumru ajimbabaifu hau ya zoyo violewa na bendani ke rede mala hunru ajina rumie timpaka rituende ho wajori Paris yabo ebahati ndabo ka Barwani kajaparo hanizo Barwani kajaparo ziteziza Barwani kajaparo kanafikiranizo shengola mrwaji ikau hahane virisila ijoka basange ho parke aba hukumlwa hare mwaseta abo Tanzania be mwana Medris ni mwambio kaya ekeja daraja mrulo na communication mrurongole yo daula mrurongolo madhamana benge kazi jamstahiki ya subuti ya montewa ni daruse manoyi darusi oyi darusi na beluntswana namna wo Idrisi ya jonra 500,000 ya turuku ya nikemoto yende ya tsahimana mshe yere Barwani halafandu ajaparse Barwana ruma itendwa haukenyo deli haukaha parsi wane shetendwa haruma yani shetendwa shikansi haukabu kabatsi dudu yabo rambawe Idrisukaya wo uchamfu ne daraja ya haja nezo zijiro mwa haziwi ziliwe nshirinti ule banu ngarilaniyo nabo tibarwana yeche ngabo mruwa opoza shawo nsumvumbua wofundi warumwemba na inu haruda kwanza piyeje wa hamna mwanamshe wa Kenza engeti nabo kefundi uwo kajahaneze tobia hizo nabo yemrwa siasa ya wanawo yemba na inu ya lona ji harumwemba na inu hadofanywa montage ekando ngwama hizo gazedono jiraru mwensi ya hatu wandu kwatsu zamba hawandu kwatsu one danja hize montage zinu zifanywa wandu wangamiziwa haukabasa wesawa eleuka ekari rwamba vanu Barwani hakwanza ro hitswanwa jwamba evanu na sukunyitswamba Barwani wanzo lewo misumari lewo garila mustadrani lewo mini lewo amvio yabo na sukunyitso kreye ndongona kamjaparo parisashe tendwa yabo abasa wanja haruma na ndongo wa kichamfu boke dara joro mazabano da shitaki no madazino au kono shitaki la hu no shauka tanga bo conseil wa Cour supreme ya mitsa kuishio kayata mahakama kabati mrundo mbahaki itoka yonti iho yabamu ngondo ya shitaki ndahu kwa mashtaki ya liwabasa yo hitima haumro ahimide Mwenyezi Mungu adaze yahimide Mungu Mwenyezi Mungu mhifadhi yabubo bayidi afikirukezo mongoni mweze ndrongo ikawungizo nziro haruma yensi ne kakari jazivenua namna yinu ngabo hasara nruvu au kanga rjotilwa piejini hata rijunde mzima hatilwa ruma pieji halatizwe meshahe hana montage ya mwafitse bengenga mlaani
ezitendwa mtsina mjwana bendo wodwa wa hafa zori zamba kare na uziransi o watawa wadomo pirizo bela Muhammad mwana sambi salami salehi na mbelitereri no wasa ya na mananyasi wasishuani na wasa izo hena usiku ngari jo zamba jabo kanga zambwawo hena muheka ngo yabo zotso hamba hawaru mwamda mishashi banu zihise zamba zise mitside jo walibere wala kartina mizinga yo walibere sharombo mnyezi Mungu ajala mwamdu mishashi walibere he kamwa benze yabo kairi homrwamba ukabo baidi tikotsa hanifanyile azali rongo mathalan haunifanyilie idarusi rongo hasiasa rahano fanywa montage ujoba twani itendwa shatulingana nao haufanywa montage ndio wala temesha kwa mahamfukare harongo kawo zimontewa abunga mtahadharisho mafanya siasa ni wambie ukaya eza kwanza zunre baruani nefundiwa dini wahe bwana Mwenyezi Mungu ya jala ya wahifadhi na mweshele babo ze piyeji ndizo zinji juzimu ni baraka zishwa bunduke usukuila vwaju hashindi heshape leo ono kaze piyeji zozi sanarirumiye haruma manipulation ya twabiambi enamna hiyo yabwe kabarwa nibo yavuka huvuku etivuku yoro mongo ni mo chafu neze twabiambi kawo zikanziro harumo mahazizili weshirini njajwa nzanilete yabo ukangi zo zinji hamiso shangao kana nuwambukana mumwemoze nungozabira nayi de opposition échoué de 2020 zembanazi échoué jabasha kumbaba na rumazi no kazi 2020 ya ngamjoka ya opposition kwa jeshuwe kwa jeshuwe ebanu wala uzandi ni weshuwe ojomru ya yeshuwe wende ya lauza yafanya ndongo alafu ha yeshuwe unambi yera ngule 24 mars osikoposiso wadzubaba hanu wenda washindwa nazali zijiri okutoba kutuboka kanomba nafasi yodena mna banata zali bahengutso mboka ya minga mjo mkafanini na mitina humba nafasi na mjerire voti baye zikalunga rijozi badili womwe bwa mwabo shena mna ya tanteyo yende namna wanu atanteyo wamziye ya ukabati ya shinda mwananyaraha haukaba nrowo omudahe koja tsoa ya joka shindi wanu kabatsu siko position wala uzejeke washindwa au kabati mru wano nazali ya la uzejeka hashindwa wakaruma montage sha kuna ujua faraha banu bobaidi kuna ujua faraha kuna ujua kabati mru ujoshinda rango suku na rongowa le 23 la lavira ujoshinda ya hundre rongo zamoni za opposition bana mbara bajuzi barumonana mahadisi kiki banu omonana karjajo na wewe ni nomwe jorengwa shamuhambi ukabaka buji yanu mahadisi ya hizani watsuka mwenje ya ngojo ya julanda kolehi wakalironde bobai nganzo kubaluke kamiti fundi waho mimhu waho ngamine experience ya hazino karadhi wende wasulifazwili wende nende wampieje okawende ureleho awata himsaidie umpieje baude do kazwa zitswapilo yereleho bobai tina unjia hata ni jomowe auna benamna ejo kwamba zalashindi wandu yo haki ya yejo amba opposition yeshuwe yo haki ya yejo amba zali hahundre victoire yo haki ya ejo amba sima fenya yo haki ya ejo amba rilad izori aminio izo kabati mrujorende sarezo hawiyari oblige yari farumishe radzube ngamani juma sinde mipango sisiri aminio yabo siti wanakantina midondo mrajo visare hansi banu rende swani rezo na mruyamba nyima fenya palahale boy hansi wakaf wejwe ibilisa hale waka watoto boy hansi wakaf fubotulwa minyongo ilayo hamba matoreo alafu amba boba idamjo huwa bangutsa mjo huwa bokal bitir wala berengale kafu umshize shebilisishwe kakweli fumi urengale kafu tsushiza bahiwala ashize oyerengo shiza bongo shizo ndo mrasa kwa mdumbe alafu karti wakati ureje indongo ya kitoto ridwende swambana za kibilisi ridoshiza na kafu haundu ambapo baidi mari wanetowesa ya towaze kabangeri wane ano wakati huo wakati robiro wakati raka watoto karjaja daraja yokamwano na wendo amba towaze kaba haundu hambio ka boba idindi ndeba mnarengeze kabanje ngeri wane azalinge nizo twali yawe kadwa amba wanu anyinga nizo mtwalia ngasine zori fikiri yo nizo ritwali yawo
karunwamba wanu wakati ula mrwaji unwaba mrwaji embabini aminiyo do aminu kezori aminiyo nsukubalukaza lashili wanu falabda jishindi haungujo jishinda shaminga muhambiyoka azalishe dukushahatu ngashimtabishao chamshangayo hamuiswe lwana muzanongoza 2020 hamuiswe njaisha kumuzanongoza hema majilisi wanu majilisi nda majilisi ya marsano kwa mungu munongoza eshue 2020 lo kujali vumba bano andani mimi nti Marseille nti France na jwamba ndongoza hema majilisi yekahuja hunambia kamsa malika tele wanu njak miti secrétaire miti contrôleur miti kasiye wale hadisi wala njani kwa jukumu ya majilisi ya mali ya jokangwa lindona na bila ya hayo yona usiku yote ufanyilo abila shemba binihambia we majilisi wanzo unlinde mimi nihambia yo de majilisi rayare mansujini rakafanya yepare ya umudriana tasamba bodo ya yonga mina jukumu katsu upara sikajukumu hayo ne majilisi yafanyi hasamba mbodoni yako huswe pare ya turistika tasamba mbodoni yayonga mijukumu hayo ekamru anuzis ngonu lisoma majilisi ya Marseille na mami Komori yongo tswambe halebu nasuya uzisowa kabo emitikanda mimiti Superman njoko we uhanje Marseille ngafikiru kelo suala titi harumo wa yambao sinda waduzisa ilonga mlono titi bo wamiju unuzise zabantu ngati suala tamiula latili tabiri unanungo waruma 2020 wakoja 2021 kuna uja unirejeze wanzo majilisi na imado lindabe mashulabulwa yajado fanye bila heze kajo zarumilo shami imi endawo ziso wakayabu wakauzipa ani wakauzirumia swarafa au unambie kahuisho kacherwa pumba la mala utikaru mwebila hauti swarifu mali wojonuzis antukamjo kambe so dungu bila zate munra ruzafanyiwa abuti lomba banuriliyo owenyiyo ngwajo ujibu jabo wajibu shaunuzise ebila he majlisi ya jiri Komori na ya himilia harumetsandra ya wenda yolindwa unabila na shayiho yesu ala yoyo abahanga myono tinti harumomba banuriliyo bana baba Hassan hawendela haraka harmashe pilisha hatu chale okanara jivuriza wishie mabahazazi wa yonsi wajitamka hele jila BBC Jauharia na ukana bana 2020 ezinwa za pande kila msumari adoka majana maidi au jana mungu mitano ngado majana manne gari la kaudedwanewa azuija na mungu mitano ngado yake zui majana maidi abu hakadha ranzi shuma ranzi hedwije afanywa 2021 zanongo zinu kadazisha mbamahano ujawishia tena wanu mabalaji magari wajitamka waulisa ukana ngwenda harma la greve wale serikali kwa latimizi miadi wodungo unono hawa ya maisha ni mawa wananchi namne kaya hena usikuhusha ngo ishiyoleo ngabantu analonzi yani kwa tuna mbahiru ngarwa biranda sina omunzi yani namne maisha ya panda ushamari musini ngo ndawe zisuteza ha heneti wamangodo na memetras eba nungo amalizwa ni hawa ya maisha ivumia wanu ntiju ne wakomoro ndo gabiri wantiju bana Abdul Hassan kamuso bana Abdul Hassan raya mkomor uyenshi kaya wayenshi wanu komori balu tamkaje usoni mwa zinogozo kanga luza himili wa komori haramo mahawa 2021 bobai kutsuzi sabdala Abdul Hassan rangu 2021 inu mahawa nyumeni hena sualojo paronu zisa na suala ndongo wao ngalijwanga jembwana ewa changa Abdul Hassan wabasange kaya bavuni Abdul Hassan abaha wimru wa mbwana yatenda kungumani wakati ulambali hukarika na misho raka uhashirisha na umaru sana na uhasha na umaru wa wanadamu ila kambani abasa wantungu walindawo zitendwa kwa tulinda dala walindawo wothwa mana wondo jorongo nizinwe mana nabantu anzanjiye ukaikati dofanya bila abida fanya bila ndo ramnika yentierota shami kutsulinda ni mfanyile bila zenrongonjo zamba banu hena bandu jobuwa ngoto jondo kukati zamba minawe ya wakati yonga si wajufumo ye wanzo ya jaeshi zinuraza manatodo tahaze band kumgwa jala hena mwahaze kalima mru ya hamba zore veye harumaye ye Facebook tunendende gujwanga la yeshi katino ngoraza karja hambio kasara marketing na dudungu ajo fetishi karja hambio kaze tajera kazijwenda tazanuha banga wata wafetishiha wahuzawo mapake ya msi nekata jiri mzima hafu yo milioni za nadamu wahafa
haukaka jahansitso na matajiri na sirambiye mabaza zuko wakati mjo kwanza mjuhe ngejo kase trotare ukabo mwangamia na borangamia si peple no wakati nyimara ya mjo himate zinruzi he yenge mwanzo mjuhe yongejo kase trotare yokesa mdhulumiha Chiritsone sokanga wajubja daraja yenti ngejo deklare wa amfait karjazamba. Sababu wakati ngarjo deklaro ka yenti yenda amfait kabisa ndo kwa pula magozi njaka wa jeninizo. Opandahe sendika engodwazo kati hambio ka hunka huti sendika zikorompa pia njahambia. Si hambio ka hunka huti sendika na inambana ya anti ho dhulumifu ndekaze sendika zikadamiziwa. Rangu sendika za mabahazazi, rangu sendika za mashirika daula, rangu sendika za mwaziundoni, rangu sendika za mafundi, wani kwao wanatoma ya wakimshemle maungu, wakinaya, halafu elewa, na yao, le katiba la sinyiswa za sendika, ilonde le katiba la sinyisiwa sambi. Na linugu ilo azali ya sinyisa sambi, ilonde lo atungo sinyisa za sendika. La 2016 ya mhadaya. Ilondele katiba wilo atsobo sofe yo dingoni harudasi nyisawa nuhenda wa ngabo atopirizo shale katiba wilo kangilo na feimengo miraru mpaka le katiba la feimengo miraru la sambili hisa jumusinisa wanu nazalika no paro ambano bobai sikami nawe rikaru mwe biro ya matasa vaka depute nguna mbewo unono baha paralize nguna mbonono bahiri mwambioka eba mwe mnashiyo wa 2016 rare jandise mahadisi engenda hu ye harambio kaya unabe serikali ya jabanu yafanya programu wafanya kango anzo mrende sedaula ke kambe mara yanrabo abo kwa no parwendo soni na renti baila reserve za pubeli na rende horenda kuja kawo ovala yakazalaja zikonfirme azalaja mrujwamba mrunrabo no yahui ebenge ekalewo emaluka neze supermarché ngwabao na ungo ajoheza za biashara yo hasara yatu sonti pia shaye jokoza haku de bahaza zitsindera yaba okera yambulimo ye corona ila eni yatsulima wo mwenza shongane ni yatsura mbandazi narjo lazozi ruvu neke barijo hamo shara ili ye baharingiyo yabo eziyo zijamo zindoni nanga mprofite na bazali emana kati rais na bazali ya rengeti ya tumateka ambuka alhamdulillah kama ndo muzindoni yatamselengu do zamba yenema ngiyo shahula shitrene ebanu dazo kateke maluka kwatsu za tazobira enumendo ilo bala babo ijoka ke koshido neketsulwa mara ya kwatsu koma mapesa hatezi roma lukani ngizo shangizo hali yabura ngwizo hali kunoshindo zule mafilipereni mwahawendabo wetsonde ya mwahajuzinga ya uzabari katsuhula wanratsungu atsungu watawalatsa yakumratsione mastajabu kamrambo kaya ezirungizo zinji mozindo ni vozitsohulwa mashuhuli yandri hayabalwa yendaba hayi makalima yambayala wendelewe kango jonda saladi nalishu no wakati la tayaka ubebwa yabo warunga bwalwenda bo maharibi walandu wajitowo mijini hao waeshiyo moroni vatino kangwa afanyo hazi ngwamba ukanararengeza bure sawa nema simsimu wakatabole wawetsanda mjini zengala wazijaza ngwendo wakwenda werenga bure au kaka zijaka uhulwa yabo yotide maswala hosukani wa masiwa sijibano la bwana ulamba na mtafadhali wala mesende mwa Mahame yamba ukaya na ritafadhali wosukani wa masiwa abasa ritike wa uhulwa riminye principe na makatiba nasikana na ukubali sisi reka uzamba bobai hupara urenga mikro de gardeno rondo amboko sukani wa masiwa ukorompewa uhulwa hata wapapana unambi yerangwe biro nyumeni wa usukani wa masiwa ya kanti sawa na yakaya abo huja unambie grevu nzima wala fuwe tante tonzima ya huswari mazofera wenda prison kejaparo timizilera rangu Abu Jauhari na mzee Mshanga Majau mzee Tsola mzee Isa wapulilia wasukani wa masiwa nguo business ngasi na mazofera shakaritina usukani wa masiwa yo ma businessman businessman
shekale wo wala muha haukaha lekosheni sararongo wasiwa ankurajo sukani wa masiwa heze haki za hawa shawa sinyiswa makatiba ya sambi heze feiza dingonata warame mijensi waizubi sangamani shakena urizia haukeni mbabanu walo haki na siri tenda daula ya uhaki rikeka rumbisa zetabu zundwe mazofera na singari washukuria uhaba watanabai sha eba kweli nsu amini ngamziweka kwa jatilwa pirizo rawe jarungwa hamara abili ngamonwezo ndra sambina salami izo ndezi jondo sukani wa masiwa ne mabahazazi ngwajo krelwa baya autimizi alamuiso iyo benge kujanuzisa ngambeho message nereye mzee wahangu mbabahe sharia ngabdullah bin Abdallah ni mwambio kaya ngabdullah bin Abdallah e sharafa sharia hesha sisi boti hamara mando mruyondra voti ya remwa koti ya ja premier hamara mando na wena mruye votewa alafu ya kufanye pasaswe na yeye ambando ararukana reme koti vatino kangu shinono na mru ya mbiloko hundu azinu voti za koti njaparo ishia yosa wana atomiki ya msujini na mtsamdu ya washidi za jiriji dokaya wajama premier wa waili rezepwe remabi iliho yora macha baraji shawede wambilo kangarira wo voti o wajoko wenji wa vota wenki puilande joenda deuxième division wende waparwa ne ligi wende wakantivala wamba hai e wanzo atomikindo wala dhamana heliga waza mwantsimbili ndaru nata wazandu 20 na ngabi wala hundu 18 ngawa première division loma ramando neshi yankipu yenda deuxième division havotiza mihono njaparweshia mihisha machi de barrage bainsa wa Abdullah Abdallah na Tajidin njajo kanungo ndwaru mavoti kairijaza yajaza makiesi rahne ze voti za husum Abdullah na Tajidin wallahu law chafu boko ndukaje jwaminu Abdullah ule mri asoma sharia njaparozi shamba haji sisi sharafa shaka ya kanisa sindoka jisisi ama banundu ya jisisa womruli ndo warelwa mbonza rudahe ziwa atsoteresiwa arende hantahara haukaya siradwamba mbaba wa sharia abangarindo rambe mbaba wa kumbi haukaya kweli yemze wahangu miumwanza miuamini sha ngamtsaho samaha ni wa Komoro ngamtsaho thauba ni wa Komoro jumaze nyanzo za hangu na Abdul Wahhab abotsu kantu mstehi ngamu mstehi na mitsi jo momba reje dingoni kazi jabira ni mwambio kaya zenrongo ya zifanya intsinda ila ze voti zila za kaurelwa besela 2006 za rengwa zabohwa rija yani kiwazo besela 2018 yani kiwaze voti zila 2017 ya kauniki wa rija ya bohwa halafarenge mazoea yayo halafu wa uziro tindizo wa uzirondo ukaya Alhaji Umari sujo Umari Ali tiji Umari Ben Ali lololo procureur generali yendende ya valide voti za makoti eba jaza zemfiyo ya hafa nezijo fa Umari ebe muyindo ewa mambo baina jaza wato kana makarito akanekundi shakansi kajani kaza la voti makesi wato unjiliwa wawaza wanahindiri ambahundu shawo indo kaya wanrare mekoti metra ni mwanzao ikao mihumwe na mwenzankili inji na mimi humtukuza haukaya wandoa na wahensi inu wenzankili nande mru yatsuwa ka politiki yendata ya wahalo hoteli zahahe za wajeni wende ulone emergency shaa tijuanza nambe metra Alhaji Al-Alama Ustad Esper Wadra bana Mzimba Ibrahimali Mzimba kaumi umanza karadhi kwezi bavoti mruka hundwa koti sino wendo yabweso maudunga bajoka konseri yabo cheke msende nguremo wandware mekotambera mbula wo cheke msingo rongo plasi azali mana mjoka ya cheke msingo jonda makoti menjana Abdul Wahhab ribaso la uyi harumwensi inu ya Abdul Wahhab ya Mzimbe mtsongoze voti zahe mavuka wandungu ajodo shinda na hamakoti ejoka na koti jinji wende johundra maudu cheke msingo joko wa we
tende beti sana ngarijowaza usukwaza la jorongo warido waze makoti yekela cheke msenge na konsere hahezamo ya jimbo wanware me makoti menja nazali yabo cheke msingure ngo place ya zali au kawala wandu wa masharia wari hakikisho kamru John Ravoti hakoti na hiyo alama ya kichamfu haruma yeti yondongo ya hatwari boko wandu ate hao ebenga mambo Ibrahim Ali Mzimba mtukufu kauti na uja kumtenda sher haukami umanza na mimi ujifahari naye na mimi umaza mongoni mwa wandu wenzakili shale sualelo haeshue au kaya kazi jalingana naye ezahe ya niki wazilingana naye hakonde ya mila jazang Abdul Wahab Abdallah wende ya himila le kumbila hizasiz ya himila le kumbila he referendum ya himili ya kumbi la husuze votizila nande mru Abdul Wahab Abdallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun minti wofanya bila izomongo ni mweza ajiri nai za tumba mpaka meke kujanuzisa ubaibi dokaya kweli madhwa maana waili nsuvumbu wa mliba bawo kajaparwa nsuvumbu wa dia nsuvumbu wala elbaki na Abdul Wahabi mwenda makamara isi wazisiwa maniki wa utukufu wa hensiru msubuti kweli mwende mwafanya mkonsilo moroni msome hitima hena mru ujobadile prinsipu isonizo radian bubai ngamna some hitima mine urambuke na mru jola wa Facebook FM ya hitima yona imane yabonga muaminu kaya Abdul Wahab Ali hitima ya hema kandida no wandu wafiwa neze twadi ambi ze hitimangazi wanawa indata bahangu ajiremao unambie mru mwenzankili ya parti kume wendata wajikaze G10 na webili wambe G11 iliwa timu ya ekipu wale hadisi nsujo ya remwe rujo ewa mliba remwe rujo abola dhimeke G10 wasubuti kweli ndi wasomese wandu jinga wasomese wandu marifa mashashi no ekanga bo waeshu wenda wala shati opposition wanona zali dokaya sisi izorijo afikiana yemrujenda kinyumenizo gujowana ne hitima yunubobai yawo jihisindino wandu akafilme zina wandu wabonze no wana wasoma mu university wesha wandu amanda wala wakanadhwa manazansi na wasa wanda bahati waka na mawaziri wani kwa utukufu ije daraja ya mbwanuka kweli mwanadamu ngondo akensa some hitima yauka yekaze parti kumezinu ngabo mzima banu yenda hori nguwanone hitima hata mrumshena mrumme waza ya wana kwa jajo soma hitimo kena mrujola wema na nyabanu ye hitime yona yimwani uo jinga anisisha msudi na kaya waja soma ulare mwaze pompi nabo wakahunu wadaze nguzi bwambaza mshanga mata tazilaba wajirende nguzi wonsipia ebenge mimi sina ujuo wapasheo sina ujuo wadea shanga mjuo kaze tabia za jiri 2020 hakika wedo zangala ja ukazifana na tabia za husuma dhamana wansi sha ngamrejei ngamparo Abdul Wahab Abdallah Nelbaki na Anisi Shamsuddin watafadhal wende watahema zarifu wakausome hitima waibutue ekawa wahiwa isomo na wabutue haharaka rahaye jawana nawe haukaya iyoti tabia ya hindu wanduso mahitima wajisiliha wanduso mahitima wa Mwenyezi Mungu ya puene ajali zaho wandu mruso mahitima areme mundu longa luimwa mundu shahoso mahitimo kakarinojo la wana kisiasa Nrudina Abdul Wahab Marabili mtukufu ni mheshimu ni mwambio kaya tijom demande banu yabehe demission ya husu ye baro ya Komoro haukaya denge wenda tawelewa na pia wakubaluka Abdul Wahab ndi raisi wa hebaro ya Komoro le pandalilaka lino parola wa uora isi ikawo koti wa halal haukaya kabati raisi ya paro votewa hakoti wabasowo lilo zero sawanela atomiki nenkipu ya mtamnu ya washi ya ukariju so mwana kipwende de yo sawa nezevoti za biraruma ebaro ya moroni ya koja ihakikishiwa ni Umar Saidina Umar astaghfirullah Umar Benard ngariremao
walanga riskiti hao ngaramboka yoti njema kairika zebanu hamwisu amna swala mtiti zakara kausa kaza kifu sha wana parsade wala de ma talazo Zimbabwe muhafidhi wa shisha mwali bwana Said Mohamed Fazwid pango da sina armo Facebook FM hono saukana wahi no opposition shindiha mndulona opposition wahi no Abdalla bwana no opposition tubala mwa siasa waranzidi ni ani njoka lo dhambe karu parsade yo karunike sho bahar mwada swala linu yama kalma manda yala ya Said Mohamed Fazwid huyarenge je uditamkaje hamwisho ikaribu zano ngongo lutobiridia ililibaye ukazida karaka ubayi dutsendo fungwa tena ele swala la fadhilina msedie wendo pia je wasu alala mafura tena wenda to jambi lokakuja puente ukaba nusu alazima la haho ngabona zifungo shenda ngamjoka fadhilo la mjufumo aya zamba msedi kajama ndabo akajama ndabo fadhili mjufumo ewe imru ya voti waru mama haya jofanya nsukumena nsanu mwali yafanye twinshirini nsanu lwe moroni yofikirukaya uomru yani kodwamana ngwabo omru lo sawa yo handani ewe imru ya voto mwali emadirisha hema gaba na waru muyezi ya mwalo fikiruka omru lo nankili sina mnamduka omru watwania katusarege watwania katusarege maliza serikali shaye nje mandwenda wadola mbuzi na zikame wenda wefanya majosho na balemwa na kuja mtina dirisha kuja mtina mwangu yo alama mjufumo tindoka mjufumo yo alama mrulo na marifa mashashi tinosubutini mpwesheo shana rambe juma yao tinosubutini mpwesheo mihani pwasheo tina mpwesheo shana bokaya ekati ni kiwa amada sendu wolodongorwe midaibo ye hija tola bokoi ani yem shashi Zimbabwe ye marifa na rambe mongoli ukaopia waumba ngamjokaya amada sendu hende haruma mashindano bonze kadundaru haja namdani wayenda haruma mashindano kadombili ye mwali yeshuwe ataba baja turnati ya corona ngere ngochero abamtsauni ujoke kanga bomrulo na marifa mashashi Fazwili auke marifa lo nayo amada sendu nsujini ngayo mahuha naye iyo ya handani ni mjibu mtukufu ni mwanzao ikawo mihumstehi nga humstehi ibale mwanzani wangu balazila ya hambe mwanzani karitsuma na wende mwanzani wangu mhu wala mruni mambe ukekati ndamika jojonro gouverneur yonga muni kosiri ikililwa kwanza renge zevotizila wala fuwa zinike mahaluwa ikililwa hara ani ye kuru ikililwa harambe yonra hundu wala ya hafamgu na mrehemu wala koloneli Arifi hafanya mishwaru mwana baraka hamba muhambi yo Fazwili bahiwe gau yenda wado hondaze nyungu yihono nje misizi ho shakuna mzona wote Fadhilare nge japa anja maore Fadhilani para anabio kabdabo nsikiniye beka yevua ya haho kujashinda wande duane banu wala mbujoni wa kolonel Arifi tika upara Fadhili musisabe nga yudahu ilando wakati ya hedweze mturu Fadhili hatawa abo twanza ni mjibu amboka bahira isi wa hedawla hakabdala gara isi mrutso mona raisi yatawa ya mifuvuni ebala wo mru akakandida waringa japa wa wata wa mali midena ko de duane oreje imali okota orende hukota orende na boka kandida diarifa bensone yawona hutawa hurengensu mfukare hukofanye kampani yaho mali ayimaore hatawa doze mturu midena ka humrejeza nrudinrenge ya telefona hangu ni pare Arifi ni mwambio Karifi almuradu pama Fazwili humtauhara hesangu tawo ngemaore huraju kumwambezo nrabo ula mhara na wena zibwi ula pama bandi wende wasa kwe magaya rumwe nyumba ya mahalua minde ulone amani ya dani tinoba nafasi gau hamandilo liminyo usalama wa mwadi bahafanya interview osukuila uo wala kolonel Arifi ibibitilwa tano sela baraka ya ukaya diarifi ayarifi kolonel ngujorongo wanweveriza masihu chef d'état major sufe jihad hapara Arifi amadukaringo jokorongo la baraka ambayewa ambawe hesata registre ambaya tirongowe utirongo tijominya wo salama wa hensir Fazwili hambi lokaya wala ngurongo Fazwilani para Abdallah hozwani mibeka ya Arifa dorongo wa wala mjinga ngujontaru ma problemu wangu wangu tsambalia wangu sotamo kati hundu bahifazwili
hanja mvuvuni Bandar Salama mvuvuni hahura miranja nja mvuvuni mbondo akamhui fazuro minde na komhu yinguzi juu ngena hakile yabe kana o siku ya hunde pasaso yafanyi wa imru yafanye interview handani nami ya Jacobo shelo wako muri marahaba hefanya da baraka amba inde radio yani heza inde radio yani kautukufu inde radio ntelo tirongole ya buraza lira fazwili wotsilwa radio nambiyo kaya o iraisi yanja mvuvuni okashe mfaha zali wende yanja mvuvuni harumaye yanja mvuvuni ambassadeur de France kampanya riyongulo mdu ebe ngabwe jonesheli zokati nja mvuvuni otsazalina wandu ajishati azalina fazwili tsazalina fazwili ebe nge tsanza iliho baminja kwanza njiyo mnofahile su alala fazwili shatika hureponde na mbuka utsinzi twama yo wa mwali handaninga mhakikisho de suala lamsaidie lo kawe mjufumo ngam aminu kawe mjufumo shawe kuribwe anubaha mjufumo wa ubabuha ngamtimize hadisi hiyo ni hwambio kaya azali hapa rora nzinywezi yahya mwando yakausabonsi amba ukaya ngabandwa ili wafungiwa haruma abantu bazima ngabo mjufumo wo wanu hatilwa mbinguni alafunga bo mru ya lalabala ibidi ya birilie na mrulo na mjufumo wo ubabuho wale hadisi alafu wolangu tswamba alafu we hanswa mru bala haliwa ya birilo wa jufumo wa iliwala wano ne ubabuho abamjo ne hadisi ya mtukufu fazwili alafu ndobamba ukaya anyiwola mjufumo wo lo mbinguni namba kunifungwa abantu banela wabanu tsina wana tisatselewa bayinti kusudi bantsire mazindu welewa ngutsoguguru wa ye bwana wala mjufumowo wala ubabuho haremani manyohuro bahi wala yalalaba la kajasiuha haukawola atulombingu na tsabe namne dadaza hamini mnyezi Mungu atosikwa jotolo bala shaulo babuho hatsodaza ngutsonga mhambiyo yesalo ilofukoni yiho ywahangu kola mjufumo wa hitswa ubabuho ngamhambiyo ye building ile mbabangu nde yewaha na minela waba namnarengeza zembezilo namba zilandrabo alafu azali hauziswani mruka ekauniki wa mjufumo babuho na wano au jorenga damu ambati jorenga ye wano bawo tijoka ye chafuka mjo mtrambinguni shaye babuho wonsujwe sajo uchafuka ebenge banga sina jufumo waili vano azali hajuhamo kangu wo wandu sha ngari joju wari mtrambinguni kanobwa wasatena shabane hatarifa de babuho kanojwe sajo rema bakasina jufumo waili mzima mumade mzima mungazija ye mzima ngupozitwa shawo wakati mziro ukari joka ya wo imjufumo rohitwa pozitwa kati mziro rane kati mziro kari sari joka ngupozitwa hajuhamo ngupozitwa jojo ari mtrembinguni shabanu ye mziro do yubabu heritojwe sajo pozitwa abunga msikino wandu walolwe moroni o wakati fazwili ya jobabu habana tawapwezitwa ebenge okaya msaidie yambo okaya fazwili wala mjufumo kajona nai haukakeri mjufumo wano rahna mjufumo ubabu utirengo kamrufa nyonsu 25 lwe moroni hafanya nsu nsanu mwali mruhutu biliwa wakomori yende yarenge feingwa morongo za corona ya jitena utabibu ani ngamkubali hata wayedira mwali hadhulumiha mwali warengo kaya hena mruwa jomvoti nde mruika uyu hazikame zinene yeutsa habanu walo mfule njema wende joshoni shawo kwanza mru mwenzankili endawo no wandu wenzankili wakamwali pia kabati mru mwenzankili mwali yonde shabaha yatendeyo wa mwali abo wofu wadi mhaji ntufu mbala madepite ukanga mawatwania dhwafirubunu nanu wakama waziri wa birabanu sharangu yesezo ya azali huja abaha nesezo ya azali ya kana fazuli hadani ye mwali yeshuwe ye mwali unrani hasara embabi kililu yeruma da wakona mbasuwa ya mwali ujole waju kamlu mwenza kilambo ke programu ngunde ya azali bahami netrini hata saleri sambabo ngelo josho shilo unre emilio ulezi kamena mbuzi na wata dirishe na mwangonda ni hakuja shindo tia mwali kwa jele uka ewe yimrata umangwa hatu shindo uta dirishe na waru muyezi hatimizi yezi yakabuli watu 3 milio
yatu shindo tamwango na dirisha sakaze maleza ya urumilo wa mwali ya urumilo wa mwali mrute kombe mruta mwenje shaho tabi hatinde ko para wangu wende honze mwende mremevule na banu wote shienda tamba yimhodari wa mrenge kabeleshi mwali ndio manamboka ya hatorede mjufumo babuho balata wumona funyuze nkodamba mjo urema pazilankaya wejo pazilanka ekingazi jamjo urema nkode ukabalazo ya wana ngwali hadisi alafu yengureve ukaya namna ya kuishowa mwali nge harumo fikiri nkodo ukamimu kamtezi wa wana hama Anisi Shamsuddin kuishiyamba ye mhodari wa mrenge ye ushinda sagari ura kanoro aremfure vale kanoro aremfure hama yode programu ye baliyo wanzuani azalifa nyamo wa imani ani rundu bahatindi sha kairinti nji Yesu alaha kurizi yebanu au kanja kwanza njiye tekniki ya siasa mta usamaha mwana mobile wandu wakaunishia wafikiru kamjo kwamba zinraji yabda langu wabonje haruma yenkodo yabda lo mtarisho wa utarisha ngwa oje yabda lezo ya hamba 11cc na leo yengu jitarishoje ngamuhambio kaunumwa hawa nyumeni ngasi na barnamaji za nyumeni heni mrujo ambare shuwe yo haki ya hahe emrujo abangasi wa hare yo haki ya hahe antukasi karina huenda hari na rezo au kasiti wanatiti ngamjuo kaya mokara isi hutawa kutole makuturo hakutu bobai kutsuni wana we jansujini kutsuni wana mushabakisha tujini ayemoro namna tendo no mitimro hazi moroni ngami journalisti kusi journalist ngamjo mijini timpa ni wana kamina tomo kamjo mijini shaukane dena kenti moroni ndo ambami nanzani 20000 francs bobaidi ne kanti mo place ne miana mo hoteli yo mrumtsujini ujo mwishio kayende nasi bwenda kansamba niberali shiroti mtsujini umru ala masanzeniyo alafu mjatawa nane kati toti mastajabu haukaba nuye mjinga ndi ajokenu ajali ajisindi shaka ujoke mru oyingwa nzwa huwe hutawa ulando starabu vungulwao tikubaluka titawa tikubaluka mifenya tikubaluka mimhara eheza minyhadazi antukanga mjoka ekanga bo yeshuwe deje 10 ya Abdullah bin al-Bak azali haukande utsina dira shasinga sibanu rasi remafanya siasa rowalo humdani rowalo bonze karijeshuwe nangari aminio yembwana sha karina ujuwara mbeza juma banu haustay wanduri wanomba na nzima haukayeza jane zotsindeza leo efalikia jana tsindea leo na utahasama haika nja kirunjia hombani mwemba na inu haukaya ketsu bidintawe ye dira na umio wandu aheze rezori wanwemba na nzima ni mwambenuka Allah hena mrujorenga kalima ujominya yemba na inu haritashia ajala rumemba na inu haminyi yemba na inu haukaya na mkera dhibaba jawakati woko ekamukatsu metrize ye hawa ilobonsi juu katina ya zijuwao haruma yensi katina mpango ya ujuwao haruma yensi na kera adhibayo tsanyibu homrudaza na mwambianu kamina daza ngamjuwezi pangi wao ngamjuwezi tarishi wao ngamjuweye vizio ngamjuweye mbwana shati kusudi ndaze haukaya ri wono yefali kuka kairi makalima mafuvi na zitendwa zinjabo rendao inshallah taala leo maudundo shawo yoti na ujua ema haminga bimezi mingabi yoshawiri yaho wandu wazambao antukaka batimru ya nduma bahana arhaba wandrumando wa Komori shanja rumani mru yani te presse na ndendera hafe aurende nazu benziani kijinga haunende nanjiye hopirizo ni nende nafungwe Muhammad mwana kimvu ngwelewa hadisi Muhammad mwana bano aliyo ngwarele wao ngamjuo kaya ngazi wasiliyo ngwambilwao ngemkinaivu abakatsa Muhammad mwana wombe literere no wananya sale na nasambi na salamino wandu wafungwa pia ngamjoka ngwele wao ngwaju wao sha kabati urongo itso na nida timwambianu kaya tina urongo wa duskur wende wahaja waka uforce na mekitangazaji mukajwe shape kwa yote adabu sha nja kwanza nrongowe kwanga mlindwa usukudima ni rongowe ne rongowa abantu kwatsulinda na rongo tena jabo yakati zishele ramba ngaripwawe miwani ripua bengele otikaza shabala huipua wala timparisa njamparisa muhimu ripua
ngasongba nani ngaso ho mabangweni ngasi sur le terrain shamro atiri kutembwi ngwatiri shebeze haukara ngule 23 ulambina wa nyumeni kaungarilo haruma mbana ri aminio atsukahwele wanamne tsonda ila iyo mana hahe na tsosongba nani bensinu ya tusontipi shamru na rihize ya rimakinishe jumwezo ri aminio basi isi sitindo wende swa unezerezo wetilwe mapompi wenda wereleha inumba na rezwe ya ri aminio na singari aminio kangari jonda no shinzi wanrati setoma bangari aminio kaye mbwana hatu ngejonda no shinzi shamsu anzani jomwendo ngonso anzana bendongo iliho domo hawanyimeni marahaba menji wala baba sana ngarushukuri yao haba ngatoka za kifo kana wasuala menja kwa demoni hadisi mabolo swali huso kana nusu ya madhamana wa opposition do faransa mbokana abdallah harizingamani abdallah manunguzeri za dingoni makatara do manunguzi to nguzu shangazo yaba hansorongo wato wazali shangazo wakati yaba hansorongo wato wazali kwa mto ye madhamana sasa nswanza na bendongo zinji shangazo wakati ya ujari hadisi wakati ufanye bila ngojao ya hadise za kireza tukira ukana uzone sana ukana warutu jurunga nyomzo weitwa juu na ngarundo wakati wengo aminu kwa mzongu wa ukauti aminu kwa mzongu raka mja usisi kama amini na wabia usena ukana ngarundo wakati wa kujera bila ya hizo mazifanya na hizo watu zifanya shabila ndo ndo watimizi barna maji nukajo andisa nyumba afane fondation sina ufanya bila rare jatimizi zina kazi ndo kamikajo andisa nyumba afane fondation ya jaba mfano bila wala fanya fondation ndo tebeto ndo temaji ndo tekaro abo ngajo shaba shauja rihadisi eza kirinda zivi eza tukirinda zivi cha mpango mra jino tu ufanya ekaichoka waroa swili ni bwana kaya ndio waitende ya he mashababi wa daula ukombozi kaya wajau ni makungu manembali na bahari ranze komredi ranze de l'opposition ranze ndate mwanzai rumbi ranze heina zonsi pia sente kaya ngani wazima emission nzime bwana nzima Colonel Azali Asumani 2021 ya rohego Beiti Salam wa tsanza na bedo handu za misumari haraka idiunde mwana mrwaji ne tende Beiti Salam haurejeza yezi 2021 hamadi namna wa nzua nikaya wengi wa haongo kutarajiao Abdullah Basana tampakanda mwatobe shamaraba kwa aljima masuala hatu mimi Ubaydillah Udio wa Mshangama wa Khatumani wa Yusuf wa Fumbamba Imanama Al-Hadhuri Mbai wa Mbaya Madi Harmeka bin Teknik Harmaira Jokazi Ramadhani Burana na Barakuda Hujidia Abdul Shakur Musa Sulamadi hata mpakanda hapo jema pia salama asantum wa ila dika marhaba menchi